Amen. Amen. Betela Yesu maboko makasi. Patia Yesu shangwe ya juu zaidi. Tuzana sujet tuko na mafundisho oyo lobi ninasema l'ennemi que tu ne tueras pas aujourd'hui, adui usiyemuua leo, il te tuera demain. kesho atakuua. L'ennemi que okoneutralize yo lelote, Adui ambaye utashindwa mmaliza leo, akoneutralize yo lobi. kesho atakuangusha. Chaque mtu azana komba. Kila mtu ana vita yake. Pasteur azana komba. Mchungaji ana vita, Mundimi azana komba. mshirika pia ana vita, Mukonzi amboka azana komba na ye. kiongozi wa nchi ana vita yake pia, Gouverneur azana bitumba na ye. liwali ana vita vyake, Soda azana bitumba na ye. askari pia ana vita yake, Chômeur azana bitumba. na mwenye ana kazi iko na vita, Mutu na musala azana mutumba. mfanya kazi naye ana vita, Célibataire azana komba. mshimbe ana vita, Mutangi azana komba. aliyesoma ana vita, Marié pe azana komba. hata yule ambaye ameoa ana vita yake. La vie Maisha esalemi na bitumba. imefanyika na vita. Bien-aimé dans le Pendwa Seigneur, katika Bwana, tika na biso quelque chose. wacha nikwambie neno moja. Ezana 3 dimensions ya bitumba. Kuna hatua tatu ya vita. Ezana combat imposé. Kuna vita ya kukaziwa, Ba imposé yo. vita yenyewe wanakuangushia. Ezana bitumba hérité. Kuna vita ya kurithi, Ezana ngo ya famille. ni vita ya jamaa yenu. Ezana bitumba provoqué. Kuna vita ya kujichokozea, Yo moko provoqué combat. mwenyewe ukaenda chokoza vita. Quel que soit combat hérité, Haijalishi kuwe vita ya kurithi, quel que soit combat imposé, ikuwe vita ya kukaziwa, ezalo yo moko o provoqué. ama vita uliyojichokozea mwenyewe, Obengami kubundango. yote na kuomba pambano. Et dans le combat spirituel, Na katika vita vya kiroho match ni les alakate. hakwake kuachana 0-0, Soit tu gagnes ama unashinda ou bien échoué. ama umeshindwa, Or que yo japo wewe osa plus que vainqueur. uko zaidi ya mshindi. Et prière nangai, Na maombi yangu quel que soit bitumba oyo eritaki, ikuwe ni vita uliorizi, oyo ba imposer yo, ama vita yenyewe walikuchokoza, to yo moko provokaki. ama wengi waliende chokoza. Nazo sambe la dimanche lelo. Jumapili ya leo niko naomba Que le Dieu de la Bible wa Biblia apesa yo elonga. akupe ushindi. Loba mene zambe atombola yo. Amen. Apesa yo nini elonga. Esana batu bazana bitumba santé, Kuna wengine wana vita ya afya, ya mariage, vita ya ndoa, ya finance, vita ya uchumi, ya famille. vita ya jamaa. Chaque mtu azana komba na ye. Kila mmoja na vita yake. Mais quel que soit bitumbo zanango, Sasa ijapokuwa aina vita unayo, nazo sambela na tongo lelo. asubuhi ya leo niko naomba Que le Dieu de la Bible Mungu wa Biblia apesa yo victoire. akupe ushindi. Est-ce qu'on peut vendre mouke s'il vous plaît? Sijui kama unaweza kaa kidogo Bayembi tafadhali. po vanda zambe pambula bino. Waimbaji mnaweza kaa, Mungu wabariki. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Ezala bitumba yo eritaki. Ikuwe vita yenye ulirizi, Ezala ba impose yo. ikuwe vita yenye wamekukazia, Ezala yo provokaki. ama wengi uliichokoza, Obengami kolongango. inakuomba yote uishinde. Et na kati enseignement otomonisaki yo les armes otozobunda nango. Na muhimu mafundisho tulikonesha silaha mbalimbali tunaopigana nazo, Et tomonisaki yo type ya combat tozanango. na tukakuonesha aina ya vita tunayo. Combat na biso eza ya nzoto te meza spirituel. Vita yetu haiko vita ya kimwili, lakini ni vita ya kiroho. Or que c'est le spirituel qui contrôle, qui influence le physique. Japo ni ulimwengu wa roho ndio inashawishi na kutawala ulimwengu wa mwili. Et tomekaki komonisa yo contexte ya ennemi. Qui est l'ennemi? Tulijaribu kuonesha aina ya adui ni nani, Parce que notre ennemi est spirituel. maana adui wetu ni wa kiroho. Et tolobaki l'ennemi, Na tukasema adui tokoloba rival, tokozala tokoloba opposant, tokoloba adversaire. adui, Cela veut dire ton adversaire, sema adui ton yako, opposant, pinzani wako, rival na yo, manda na yo. banda wako C'est ton ennemi. ni
ni adui yako. Cela veut dire mutu aza komi opposé na yo na nyonso. Ni kusema ni mtu mweko anapingana na wewe katika kila kitu. Azomi opposé na musala ozo sala na famille na yo. Anapingana na kazi yako, anapingana na jamaa yako. C'est ton ennemi. Ni adui wako. L'opposant mpinzani na ndenge ya mulili, c'est ton ennemi, ni adui yako, ton adversaire. mpinzani wako. Mutu azolo batianga pe natia. Kwa sema ukitia na mimi natia. C'est ça l'ennemi. Adui. Comme tromper na ennemi. Usijidanganye na adui. Parce que intérêt na biso nyonso eza mokote. Maana hatuna faida moja moja. Mokilio eza na conflit ya intérêt. Hii dunia inafia faida. Et quand nabiso tozo défendre intérêt ya Nzambe, na kwa upande wetu tunafia faida ya Mungu, na kana bango bazo défendre intérêt ya Satana, kwa upande wao pia wanapigania faida ya shetani. Et soki toza na intérêt mokote, na sasa kama hatuna faida moja, conflit et bandi, hapo ugomvi imeanza. Ata batu baza tata moko mama moko, hata watu wakiwa baba moja mama. Mais soki déjà ila kukomi conflit ya intérêt, ikatokea ugomvi wa faida ndani, babaluki ba adversaire, leo wanageuka maadui. Même na dimension wana, hata kwa hiyo hatua pia obengami kolonga kushinda yote. Loba nazamolongi, sema mimi ni mshindi. Loba nazamolongi, sema mimi ni mshindi. Loba na kombo na Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Adversaire nyonso, adui yeyote, opposant nyonso, pinzani yeyote, ya classe ya bana na ngai, wa shule ya watoto wangu, ya vie na ngai, maisha ya mariage, wa ndoa, lelo bazokoya, leo wanaenda anguka. Lelo bazokoya, leo wanaenda anguka. Lelo bazokoya, leo wanaanguka. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, pendwa katika Bwana, oya koloba azana ennemi te, atakayesema hana adui, ye moko aza ennemi ya vie na ye. Ni kusema yeye peke ndio adui wa maisha yake. Parce que Dieu lui-même azana baini. Maana Mungu kwanza, Mungu iko na maadui. C'est ça Dieu. Ndio Mungu. Bible inasema quand Dieu s'élève, Biblia inasema Mungu anapoinuka, baini na ye bazokoya. maadui zake wanaanguka. Cela veut dire si Nzambe, ni kusema kama Mungu akozala na ba opposant, Mungu anaweza kuwa na wapinzani, akozala na bato bazotemelela ye, anaweza kuwa na watu wanamuinukia. ekozala ndenge nini yo mutu. Mara ngapi wewe mwanadamu? Mais le problème est moko. Asa tatizo kubwa ni parce que il y a des ennemis physiques. Maana kuna maadui wa kimwili. Mutu amimonisi ke nalinga kayote, mtu anakuonesha waziwazi sikupendaki, nazo combattre yo, niko na kupiganisha. Et il y a des ennemis invisibles. Pia kuna maadui wasioonekana, oyo azoyebana na te, ambaye hajulikane, mais azo combattre yo. Lakini kuna c'est l'ennemi très dangereux. Ni adui wa hatari sana. Déplace wana bana na bato bazokufa. Ni pale ndio wanadamu wengi wanakufia. Déplace wana ba poison zoleka. Pale ndio sumu inapitia. À cause ya proximité. Kwa juu ya kusogeleana sana. À cause ya ignorance. Kutokujua. Oyebi yete. Amjui. Osaleli confiance. Unamtegemea. Or que ye na kati na ye. Japo ndani yake. Atikala jamais kolinga yo. Hakuna siku alishakupenda. Que Dieu vous protège. Bwana Mungu akulinde. Nzambe abatela yo. Bwana akulinde. Nzambe abatela yo. Bwana akulinde. Yango batu na mokili balobi boyi. Jompo wanadamu wakasema. Insecte oye deturaka haricot. Kidudu ambaye inaharibishaka mare. Ezalaka libanda te. Haikuwake nje. Ezalaka na kati. Iko ndani. Yango Bible zoloba. Ndipo Biblia inasema mutu akozala na ennemi. Adui wa mtu. Les gens de sa propre maison. Itakuwa ni watu wa. Et je prie ce matin. Na asubuhi leo niko na. Nzambe a révélé yo état d'âme ya batu nyonso baza pembeni na yo. Mungu akufunulie maisha ya kiroho ya watu wanaokuzunguka. Et prière na ngai. Na maombi ya flatter nyonso. Watu wote wakuja kudanganya. Oya zana projet. Mwenye iko na ya faire yo du mal. Ya kutendea mabaya. Quel est Dieu de la Bible? Mungu wa Biblia. A exposé. Amtoe nje. Na sambeli boyo. Nimeomba hivi. Liwana yo. Kifo yako. Ekouta na maboko ya baini na yote. Haitatokea mikono ya maadui. Yaya ntimelanga na za mosali ya Nzambe. Nikubalie liko mtumishi. Nazo sambela pona yo. Niko na kuombea. Na entourage na yo. Katika mazingira ya. Oyo nyonso. Yeyote. Azo comploter. Hallelujah. Aza communiquer. Anayeunga shauri. Contre yo. Zidi yako wewe. Quel est Dieu de cet hôtel? Mungu wa madhabahu. Apinire yena libota na yo. Wazibu na jamaa yake. Na tomboli loboko na ngali kolo. Mkono wangu juu. Nazo sambela. Niko naomba. Oyo nyonso a profiter. Yeyote aliyepitia. Na proximité. Kwa kukaribiana. Na amitié. Kwa urafiki. Na familiarité. Katika kuzoeana. Pour vous détruire. Ili apate kuharibu. Quel est Dieu de la Bible? Mungu wa Biblia. Apinire. Wazibu. Amen.
enazo sampele ya yo niko na kuomba place ozali popote ke yo wewe entourage na yo mazingira yako camarade na yo warafiki wako oyo nyonso yote yu asa na agenda caché ambaye iko na mambo meficha asa komi opposé na yo na nkuku iko na pingana na wewe kisiri asa na rivalité na yo iko na quel Dieu de la Bible wacha Mungu wa Biblia a exposé tego zontima unavyoitika kaka ndenge kosalema na topa lelo itafanyika asubuhi ya tego zontima unavyoamini zambe atininga na yebisa yo Mungu amenituma ni kwa yo wewe liwana yo kifo yako ekouta na maboko ya baini na yote itatokea mikono ya maadui na yebi osana benemi epele najua una wengi maadui mais oyo nyonso akomi ligue contre yo na yoyote atakayejiunga vibaya juu kokwaya liboso na yo kuka mbele zako tikana telema likolo ya hotel oyo haleluya moili na yo ata moko te hakuna hata adui wako akuasiste na enterrement na yo atahudhuria mazishi oyo nyonso azoi na yo yeyote anayekuchukia okoyoka sango ya liwa na ye wewe utasikia yaya ntimela ngai haleluya nazoloba likolo ya hotel oyo nazotuta makolo na nga na se haleluya nazotombola loboko na nga likolo haleluya nazoloba na yo na destine na yo haleluya nazoloba na libota na yo na pana na yo nazoloba na musala na yo oyo nyonso azotelemela yo kele Dieu la Bible wacha Mungu wa Biblia akutana na ye na nzela na yo pambane naye katika oyo nyonso akoti na nzela na yo yeyote ameingia njia yako pour vous faire du mal ili akuzuru wewe kele Dieu la Bible Mungu wa Biblia apinire ye na satana wacha muazibu na shetani entango zontima amen unavyosema amina que cet hôtel wacha madhabahu hii epesa yo victoire ikupe ushindi epesa yo victoire ikupe ushindi Dieu Mungu il est juste ni mwenye haki amen n'est-ce pas qu'il est écrit ils vous feront la guerre watakufanyisha vita mais le Dieu de la Bible la Mungu wa Biblia akopundela yo atakupigania siku zote akopundela yo atakupigania siku zote sombola loboko mopali likolo inua mkono wako loba kaka nsambo nga na njimela sema huyu Mungu mmoja nilia malgré ba faiblesse na ngai japokuwa udhaifu wa malgré japokuwa confiance na ngai sepana ye tumaini yangu ni moja kwa et j'ai la foi nina imani kubwa que un jour ya kwamba kuna siku nakoloba nitasema malgré les combats ijapokuwa vita j'ai réussi leo nimeshinda par la grâce de Dieu neema yake Mungu malgré l'opposition ijapokuwa upinzani j'ai réussi leo nimefaulu par la grâce de Dieu kwa neema ya Mungu loba fire loba nakolonga sema nitashinda na makasi na ngai te hapana kwa nguvu zangu na mayele na nga te sio kwa akili yangu mimi me na ngolu na nzambe ila kwa neema ya Mungu betela Yesu maboko esimba ye Yesu shangwe neno ivae mwili kwako haleluya loba mene nzambe tombola yo amen tolobaki les ennemis tukasema maadui ils sont d'une grande importance ni lazima sana parce que bazalaka ba raison maana ni masababu ya biso ko trouver solution na ba problème na biso ni masababu ya sisi kutafuta suluhisho katika shida zetu Dieu se sert Mungu anatumia na baini na biso maadui zetu pona komonisa biso gloire na ye ili apate kutuonesha utukufu wake ou bien pona kozongisa biso epa na ye ama kwa kuturudisha tena katika njia yake Dieu parfois se sert des ennemis kuna wakati Mungu anapitia maadui zetu pona komonisa biso nkembo na ye usudi atuoneshe utukufu wake ou bien pona kozongisa biso so epa na ye ama kwa kuturudisha tena kwake bien-aimé dans le Seigneur pendo katika Bwana beaucoup de choses anormales kuna mambo mengi yasiyokuwa sawa et apparaîtra normal inafananaka kama ni sawa soki benemi bazate kama hakuna maadui oko vivre des choses anormales unaweza kuwa unaishi vitu yenye haiko sawa okanisi eza normal wewe kwako unazania iko sawa tu mais quand un ennemi se lève lakini adui akiinuka donc comprendre hapo unakuja non ce n'était pas normal kumbe ilikuwa kawaida c'était anormal hii ni mambo sio kwa et sawa na parfois mara nyingine les ennemis nos ennemis maadui zetu basunga kabiso wanatusaidia to prendre conscience tuamshe zamiri na biloko eza anormal mbele ya vitu sio kuwa sawa oyo tozalaki kokanisa eza normal enye tulikuwa tunawazia ni kawaida et nalobisaki yo vendredi siku ya tano nikakwambia une vie sans ennemi
Maisha pasipo adui eza une vie muette ni maisha bubu et sans histoire. tena maisha siokuwa na historia. Soko zangi moini Ukikosa adui hata vie oyo ezangi ennemi maisha mweme kosa adui eza vie baba ni maisha bubu oyo eza na histoire te. tena maisha yenye haina butamu. Tala bato oyo bamarka histoire Angalia watu walioacha habari, eza bato bakutana na bitumba ni watu waliokutana na vita enzambe apesa bango elonga na Mungu akawapa ushindi, ekombo na bango ekomama na histoire. majina zao zikaandikiwa katika Une vitabu. vie sans ennemi Maisha pasipo maadui eza vie moko baba et sans histoire. ni maisha bubu, maisha Et siokuwa na bien aimé hadisi. dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, nos ennemis maadui zetu ils ont aussi des supports ni manguzo pour notre élévation. juu ya kuinuliwa kwetu. Parfois ils sont des éléments, il y a marketing. Wakati mwingine ni watu wa Parce que kutangazia Bible habari. zoloba Maana Biblia inasema akosala bango ba marche pied. nitawafanya kuwa vikanyagio yangu. Cela veut dire soki bako baluka ba marche pied Nikusema kama watageuka kuwa vikanyagio, bakosonga yo po yo mata. wataenda kusaidia upande zaidi. Et place nyonso bakobeta masolo na yo Nafasi yote wataeleza habari na yako ndenge ya mabe kwa hali ambayo bakoyeba te que hawatajua Dieu peut récupérer ya kwamba Mungu anaweza ilogota pour la gloire na ye. juu ya utukufu wake. Etikana lopapoyi Wacha niseme hivi, que tes ennemis maadui zako zampe na lola Mungu wa mbingu akomiservir na bango atawapitia lokola support kama nguzo ya kotombola yo na vyombo ya kuinua. tango bakokomela yo email ya mabe Wakati watakutumia mbele mbaya e batindi na e wanacheza, tango basobenga yo pour s'expliquer wakati wako na kuita ili ujifasirie, e tango nzambe accompagne yo na hapo Mungu anakusindikiza. le numéro 1 ya entreprise Number 1 wa kampuni akokomprendre ke ataelewa osalaki mabe te hakuna kosa me ulifanya, oinami lakini umechukiliwa tu. atikala sampe la poyi Haleluya! oyo nyonso akotelemela yo Yeyote atakaye kuinukia, kele Dieu te la Bible wacha Mungu wa Biblia abamba ye na se amtwange chini, abaluka marche pied na yo geuke vikanyagio yako vers l'élévation ili upate kwenda kuinuliwa. loba mene na te ya malamu Sema amina, nihubiri vizuri. akosala bango Atawafanya ba marche pied. kuwa vikanyagio. Et j'ai parlé sur les stratégies. Nikazungumzia kuhusu mbinu mbalimbali. La victoire Ushindi ezo dépendre aussi na stratégie na yo. inatokana pia na mbinu yako. Ce n'est pas seulement être un combattant. Haitoshe tu kuwa Ça mpiganaji, ne suffit pas. haitoshi. Il faut aussi être un stratège. Inaomba pia kuwa na akili, Parce que ton stratégie maana mbinu zako ezo tit eko déterminer victoire okozwa. itaonyesha pia aina ya ushindi utapata. Et na lobaki ya riboso, Nikasema ya kwanza, dans les combats spirituels, katika vita vya kiroho on attaque d'abord les fronts les plus faibles wanashambulia kwanza kiwanja ya vita mahali pazaifu, pour envahir front ya makasi. ili upate kwenda kudhibiti vita vya nguvu zaidi. Yango Jésus abandaka te kosekwisa Lazaro oyo akufa ki ça fait 3 jours. Ndio maana hata Yesu akuanzia kwenda kufufua Lazaro alikosha maliza masiku 3 Mais amekufa. banaki kosekwisa oyo akufisikao. Alianzia kwanza mwenye natoka kufa pale pale. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tango longi bitumba ya muke Maana unaposhinda vita ya kidogo eko motive yo itakutia nguvu na front ya munene mbele ya vita kali. oyebi okolonga. Unajua hii inaonta Même les militaires, hata maskari un bon général ya bien jemadari nzuri amemaka nanu troupe na front oyo eza faible. anabeba kikundi yake kwanza upande ambapo kuna udhaifu. Et tango balongi Wakishinda kule déjà morale ya troupe le mati. pale, maskari wanajaa moyo, Sikuwa memi bango na front ya makasi. anabasogeza mvita kali pole. Déjà morale na bango za au top. Wanajua huko akili iko sawa sawa, Bayebi wanajua ndenge tolonga kiawa hivi tulipiga wale tokolonga pe oyo. na huku pia tapiga. Yango David azoloba Ndipo Daudi anasema le Dieu Mungu oyo alongisaki ngai aliyenipa ushindi lion na ours, mbele ya simba na il est capable ana uwezo ya kokweselanga ya Goliath. kuniangushia Goliathi. Okokwesa Goliath te Hautaangusha Goliathi soki nanu olongi lion na ours te. kama hujashinda simba na dugu porini. Bitumba Vita ya mikemiko oyo olongaka vita kidogo kidogo yenye unashinda, koneglige yango te. usizarau. Nzambe azoprepare yo Mungu iko na mpona kutayarisha kokwesa Goliath elobi. ili kesho mwangushe Goliathi. Ta victoire Ushindi wa ezodépendre na stratégie. inatokana na mbinu. Zala stratège dans la vie. Uwe mtu wa mbinu katika maisha. Goliath aza ennemi. Goliathi ni adui. Bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika les combats vita, ekosilaka te. vita haitaishaka.
yango Bible soloba Ndio maana Biblia inasema c'est lui qui vaincra, atakaye shinda. parce que récompense Maana malipo est réservé toujours na ba vainqueur. inawekewaka kwa washindi tu. Et yebe lokomoko, Elewa jambo moja, chaque victoire kila ushindi ebotaka ennemi ya sika. inazalaka adui mpya. Israël alongi Pharaon, Israeli akamshinda Farao. victoire ya Pharaon Ushindi ya Farao eboti ba Malesite. ikazao Amaleki. Daudi alongi ours na lion, anashinda simba na dubu. bitumba ya Goliath mati, Vita Goliath katokea. alongi Goliath, Alipomshinda Saulo atelemi lokola enemi. Sauli akamwinukia kama adui. Saulo asa enemi, Sauli ni adui, Goliath asa enemi. Goliath pia ni adui. Me babunda kala bango ndenge mokote, Lakini wote wawili hauwezi pigana nao sawa sawa. parce que Goliath soko bundi na ye ukipigana naye kata ye mutu, ye mukate kichwa. Goliath bakata kai mutu, Kichwa Goliath na katiwaka. me Saul Lakini Sauli ba evita kayo, wanamuepukaka. éviter Saul. Muepuke Sauli. Pourquoi? Kwa nini? Parce que il est le roi de l'Éternel. Maana ni mpakaliwa wa Bwana. Ça dépend de la stratégie. Inalingana na Pour affronter Saul, usipambane na Sauli. dikaye na nzambe na ye, Mwache yeye na Mungu wake. basilana Bamalizane. meme azobundisa yo, Hata kuna yo evite ye. wewe wendo na mwepuka. Omonenge na za aho Unaona jinsi ni kuafronta kanga ite, usipambanake na mimi. evite ngai Niepuke. meme sina ye kobundisa yo, Hata kama mimi ndio evite ngai. niepuke. Pourquoi? Kwa nini À cause ya mafuta eza likolo ya ngai. ya mafuta yaliyo juu yangu. Mais Goliath Lakini ikiwa kata ye mutu, kata hiki. mais Saulo Lakini evite ye. epuka. Loba mene zambe atombola yo. Amen. Un homme de Dieu on l'évite, Mtu wa Mungu anamwepuka. mais un Goliath on le coupe la tête. Lakini kichwa Goliath ni ya kukata. Pourquoi qu'on coupe la tête? Kwa nini utakata kichwa? Parce que c'est la tête qui réfléchira, maana ni kichwa ndio nakwenda fikiri. des raisonnaka. Ndio nakwenda tafakari. Nazo sambele la tongolelo. Asubuhi leo niko naomba. Ntokinyusi. Chawi yoyo. Chef de bande. Kiongozi wa kikundi. Oya zo réfléchi. Mwenye iko na fikiri. Pona konuire yo. Ndio kutendea mabaya. Na si mois tikali. Kwa miezi 6 imebaki. Quel est Dieu de la Bible? Mungu wa Biblia Akata ye. amkate kichwa. Loba amene zambe tombola yo. Sema amina Mungu. Est-ce que tombola mopanga? Je unaweza inua mpanga. Loba eya. Weya. Leo. Na sokata mutu ya Goliath. Iko na kata kichwa Goliath. Hallelujah. Tombola mopanga. Inua mpanga juu. Tombola mopanga. Inua mkono juu. Tombola mopanga. Inua upanga wako juu. Loba lelo. Sema leo. Lobite lelo. Hapana kesho, leo. Mutu ya Goliath. Kichwa ya Goliath. Na sokatango. Naenda ikata. Mutu nyos. Kichwa yote. Oye zo décidé. Enye iko na amu. Que il faut akunda. Yakobo inomba asike. Il faut abeba. Inomba aibike. Toko panza libala na ye. Pamoa ndoa ya. Yo nani? We nani kwanza? Loba mene zambe atombola yo. Amen. Toko sukisa ye. Tutamkomesha. Yaya. Pendwa. Basukisa kamuto mabondelite. Abakomeshake mtu wa maombi. Amen. Loba mene zambe atombola yo. Amen. Loba na kompo na Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu Na Kristo. tomboli mopanga. Nimeinua mpanga juu. La tête, Kichwa. c'est l'image de celui qui décide. Ni mfano ya yule anayeamua. Oyo nyonso azo décider. Yeyote anayeamua. Makambo mabe komela yo. Mabaya ikufikie. Kata mutu na ye. Kata kichwa yako. Soki eza na entreprise. Kama iko ndani ya Kokata mutu na ye. kukata kichwa yako. Eza musala na eko sila. Ni kazi kumuishia. Loba fire. Sema fire. Loba na kompo na Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu. Na keko kata mutu ya Goliath. Naenda kata kichwa Goliath. Ennemi nyos. Adui yeyo. Oya zo décider. Mwenye iko na amu. Pour la destruction. Juu ya uharibifu. Leo. Na zo kata mutu na ye. Na kata kichwa yako. Na zo kata mutu na ye. Kata kichwa yako. Na zo kata mutu na ye. Kata kichwa yako. Onote. Shezi.